अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन रैंडम। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्यारी बसेस पर रिएक्ट करेंगे हम, जो कि जावा से लेकर इंडोनेशिया जकार्ता सिटीज़ में काफ़ी दूर तक वो बस चलती है। इंडोनेशिया की काफ़ी कुमैन बस काफ़ी बिग रूट्स पर जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो का टाइटल आपको बता दें, वीडियो का टाइटल है कुमैन बस इन्नी आसाल पिलाऊ जावा यंग बिरानी मिलायानी रूट की उजंग टिमर रूट बस बेस डी इंडोनेशिया। काफी डिफिकल्ट टाइटल था और काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट काफी अच्छे तरीके से उससे रीडिंग किया। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने न्यूअर हमारे चैनल पर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नई अपडेट आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Perusahaan otobus yang memiliki layanan dengan rute berjalan beberapa hari memang memiliki suka dukanya, mengingat dengan adanya maskapai penerbangan yang bisa dibilang waktu perjalanan yang efisien, harga tiket yang bisa dijangkau oleh konsumen. Selain itu, belum lagi busnya sedikit penumpang, trouble di jalan, dan lain sebagainya. Maka tidak heran tidak sedikit juga perusahaan otobus yang harus mundur ataupun tutup trayek jauhnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, 10 perusahaan otobus asal Pulau Sumatera yang tutup trayek ataupun rute dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Namun tidak sedikit pula perusahaan otobus yang masih setia dengan rute ataupun trayek jauhnya. Seperti perusahaan otobus yang akan kita bahas kali ini, asal Pulau Jawa yang masih setia melakukan perjalanan yang bisa dibilang cukup jauh, yaitu sampai ke ujung timur yang dilayani oleh perusahaan otobus besar di Indonesia, yaitu di Bima, Nusa Tenggara Barat. काफी बड़े रूट्स पर चलती है। Tidak kita pungkiri pada tahun 1980-an sampai di tahun 2000-an, bus menjadi pilihan utama konsumen dalam mengantarkan perjalanan mereka. Di samping tidak banyaknya mobil pribadi seperti sekarang ini, harga tiket pesawat terbilang berkali-kali lipat harga ongkos bus pada zaman itu. Maka tidak heran ketika musim mudik tiba, desak-desakan, antrian di terminal atau di loket penjualan tiket berjam-jam, bahkan sering terjadi saling mendorong saat hendak masuk ke dalam bus karena takut tidak mendapatkan tempat duduk. Pada tahun 1990-an sampai di awal tahun 2000-an, terkenal dengan perusahaan otobus yang melayani rute jauh. Bahkan dulu dibentuk pula yang namanya Busanutra 1 Nusa Transport. Bus-bus ini melayani rute dari Banda Aceh menuju Denpasar, Bali, yang memakan waktu perjalanan sampai berminggu-minggu. Namun dengan seiring berkembangnya dunia transportasi di Indonesia, banyak konsumen yang memilih menggunakan maskapai penerbangan, terutama untuk perjalanan jauh. Rute Jakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan sampai ke Bima memang menarik dan jarang-jarang perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang berani membuka rute perjalanan ini. Memang dulu ada beberapa perusahaan otobus asal Pulau Jawa maupun Bali yang membuka rute ke Nusa Tenggara Barat, namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi, seperti perusahaan otobus Puspasari, perusahaan otobus Kramat Jati, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang berani bertahan membuka trayek dari Jakarta menuju Bima sampai sekarang ini, yaitu perusahaan otobus Safari Dharma Raya atau OBL. Perusahaan otobus Safari Dharma Raya sendiri merupakan perusahaan otobus asal Temanggung, Jawa Tengah yang memiliki nama yang cukup besar serta memiliki sejarah panjang di Indonesia. Perusahaan otobus Safari Dharma Raya atau biasa disingkat dengan OBL merupakan singkatan dari nama sang pendirinya, yaitu Bapak Oebilai, atau juga akrab disapa dengan Bapak Darmo Yuwono. Perusahaan otobus yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah ini merupakan salah satu perusahaan otobus angkutan darat yang melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, menuju berbagai kota di Pulau Jawa, di Pulau Bali, hingga ke ujung timur yang dilayani oleh sebuah bus besar di Indonesia, yaitu Bima Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Temanggung, Jawa Tengah ini sudah mulai merintis bisnisnya sejak tahun 1969 dengan rute awalnya yaitu dari Magelang menuju Ngadirejo.
Sekarang perusahaan otobus Safari Dharma Raya menjadi armada yang perlu diperhatikan oleh para konsumennya, menunjukkan bahwa manajemen dan pelayanan yang cukup bagus yang diberikan oleh perusahaan otobus yang satu ini. Perusahaan otobus Safari Dharma Raya satu-satunya perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang bertahan melayani rute sampai ke ujung timur yang dilayani oleh bus besar di Indonesia. Walaupun armadanya tidak jalan setiap hari, perjalanan ini memakan waktu sekitar 60 jam perjalanan, 3 kali menyeberangi laut serta mendapat servis makan selama 5 kali secara gratis. Ada juga perusahaan otobus Prima Jaya asal Singaraja, Bali yang baru membuka rute dari Sumatera Selatan sampai ke Nusa Tenggara Barat, cuman sampai ke Pulau Lombok saja, dengan rutenya Prabu Muli, Palembang, Jakarta, dan tidak sampai ke Bima, melainkan cuman sampai ke Kota Mataram. Bima memang menjadi daerah ujung timur yang dilayani oleh bus besar di Indonesia yang berada di Pulau Sumbawa, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Untuk bus yang melayani rute baik menuju Nusa Tenggara Timur maupun ke Pulau Sulawesi, tidak ada perusahaan otobus yang melayani rute dari Jawa sampai ke daerah tersebut. Mentoknya sampai ke daerah Bima, Nusa Tenggara Barat saja. Biasanya hanya kapal laut saja, yaitu dari Pelabuhan Bima menuju Nusa Tenggara Timur di Pelabuhan Labuan Bajo maupun menuju Pulau Sulawesi. Alasan perusahaan otobus tidak membuka rute sampai ke timur lagi maupun ke Sulawesi dikarenakan lebih banyak menghabiskan waktu perjalanan di laut saja, serta penumpang cenderung menggunakan kapal laut sebagai alat transportasi pilihan mereka, guys. Oke guys, dari video yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian guys? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. चलती है, इंडोनेशिया के काफी हिस्सों में जाती है, जावा पर भी जाती है। काफी बड़ी बस है, काफी प्यारी बस है, मर्सिडीज कंपनी की बस है। इंडोनेशियन वैसे ही डेकोरेशन बस होती है। इंडोनेशियन डेकर, सिंगल डेकर, डबल डेकर आम बस चलती हैं। काफी प्यारी बसेज हैं इंडोनेशिया में, काफी क्लीन रोड्स हैं। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।